बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ईमान फ़रोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का। धोबी ने किए ऐसे काम कि लोग इससे हुए परेशान। इसको मिलने वाली थी सज़ा, पर वो बच गया। किस अमल से और कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुज़र रहे थे जहाँ पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बद इखलाक और बदतमीज़ था, साथ साथ चोर भी था। और इसकी बद इखलाकी और ग़ीबत करने के अंदाज की वजह से लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े चुराता था। लोगों के कपड़ों में से सामान निकाल कर वापस नहीं रखता था और सामान को बाज़ार में बेच देता और खा पी कर अपना गुजारा करता था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता। लेकिन बाद में इसकी ये आदत बढ़ती गई। लोगों में मशहूर हो गया कि ये चोर भी है, बदइखलाक और बदतमीज़ भी है। सबसे बड़ी बात कि लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता है। गर्ज ये कि इलाके वाले इससे बड़े तंग थे। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए इस गर्ज से कि रहनुमाई करे और लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताए। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो इसको सुधारे और इसके लिए दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते, वो दुआ करते हैं। जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ के लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह के एक नेक बंदा यहाँ पर रहता है और इसकी हर दुआ कबूल होती है। तो इस इलाके के लोगों ने ये फ़ैसला किया, इस खबीस शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। वो हमारे हक़ में दुआ करेंगे और खबीस इंसान को बद्दुआ देंगे ताकि वो निस्तो नाबूद हो जाए और हम सब को इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चुनाचा एक दिन वो लोग देख रहे थे ये धोबी कब घाट पर जाता है, हम उसी वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, क्योंकि अगर उसके सामने पहुँचे तो उस धोबी को मालूम हो जाएगा। चुनाचा एक दिन जब धोबी सबके कपड़े लेकर अपने धोबी घाट पर चला गया, जब वो बस्ती से बाहर था तो वो लोग मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरख्वास्त की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो दुआ करेंगे वो अल्लाह कबूल करेगा। आप इस धोबी के हक़ में बद्दुआ कीजिए, हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अज़ाब आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अज़ाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह ताला के हुक्म से आता है। अल्लाह के नबी किसी पर अज़ाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये ज़रूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। लेकिन लोग ये मुसलसल बोलते रहे कि अल्लाह ताला इस बेईमान को, इस धोखेबाज को इस जगह पर जहाँ पर वो क्या है और उसी धोबी घाट पर गर्क कर दे। लोग जो तकलीफ़ में थे इसके हक़ में बद्दुआ कर रहे थे, वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अज़ाब नाज़िल हो जाए और बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर इस धोबी ने क्या अमल किया, वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था कि इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े रद्दो बदल कर दिए जाए। अब ये वो अमल करने ही वाला था कि एक फ़कीर का गुज़र वहाँ से हुआ। फ़कीर वहाँ से गुज़रा, इसने धोबी के पास आकर कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। जब अल्लाह के नाम पर उसने मांगा तो धोबी के दिल में एक ज़रा सी नेकी आई। वो भूखा है और भूख की वजह से रोटियां इसने खानी है। मेरे पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, रखूँगा तो मेरा पेट भरेगा। लेकिन वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, क्यों ना आज मैं नेकी का काम करूं। इसने 2 रोटियां जो इसके पास रखी थी
اس فقیر کو دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کو اکٹھا بنا کر واپسی بستی آ گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے تھے اور اللہ کے نبی نے بھی یہ بد دعا کی تھی کہ یہ سدھر جائے، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ واپس نہ آئے، اور یہ تو زندہ سلامت ہی واپس آ رہا ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا بلا کر پوچھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی خاص عمل آج کیا ہے۔ دھوبی بولا، میں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو پاس رکھی تھی اس کو کھانے کے لیے دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر بلا جو نازل ہونے والی ہے آج تجھ پر سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے، اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ روح اللہ، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹلی کو کھول دے اور اس کو حکم دیجیے کہ اپنی گٹی کھول کے سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹی کھولنے کو کہا۔ اس نے جب کپڑوں سے بڑی گٹی کو کھولا تو اس میں سے ایک بڑا کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اللہ کا حکم دیا گیا تھا، لوگ اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی نو اللہ سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کو ڈسنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دی۔ ایک فقیر آیا تھا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس نے اس فقیر کو دے دی جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس انسان کی بھوک اس نے مٹا دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب بڑھ کر اس کو ڈستا، اس وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میرا منہ سی دیا، تو میں اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹری میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا اب اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ اور توبہ کر کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا، اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔